Daddy how to solve this puzzle? Yan. Okay. Saan po? Ito po. Saan ko ilalagay? Ito yan. Ay, dito? Ito? Okay. Ito? Hindi. Saan po? Ito. O, saan ilalagay? Sana. Oh. Sana. O, saan ilalagay nga? Ito. Opo. Tapos. Uy, hindi. Daddy lock. Oh, sige na nga. Tundok lang, Daddy. Daddy lock. Yan. Galing na. Yan. See? See? Okay, I see. Okay. Yan. Ay, grabe. Ang galing. Yan. Ganun pala yun? Opo. Oh, si Daddy help mo. Daddy na naman. Hindi kaya ni Daddy. This one, saan ko ilalagay? Ito. Dito? Opo. Wow, very good. Ganun pala, Mami. Sorry. Oh, this one, saan ko ilalagay this one? Ito. Dito? Opo. Uy, tama. Sky, very good magturo. Oh, ito po. Saan ilalagay ni Daddy? Ito. Dito? Opo. Mali. Hindi. Mali. Ito yan. Dito. Dito pala. Kasi mali doon no? Opo. Wow, it fit. Galing Sky Ito, last one. Dito nilalagay syempre, di ba? Wow! Ang galing ni Sky. Yan. Opo, ganun na pala yun. Oh, Opo. what is that? Pati. Monkey, ang galing. Pati. Pati. Kita mo kagad monkey. Opo. Kamukha na Sky monkey. Oh, di na. Butang Uy. nila. Butang nila. Wow, very good. Butang nila tanon. Pati naman tika. Ay, Sky kamukha. Monkey. Monkey. Pati. Uy, galing Sky. Wow! Si ganun pala. Sorry, hindi marunong si Dada. Ay, wait. O, anong gagawin dito? Yan. Ito. Yan. Yan. What is this? Eti. Butterfly. Apa Oh. butterfly. Okay. Oh, where I gonna put this one? Ito. Dito? Opo. Uy, ang galing mo! Ang galing Ito, saan kaya ilalagay ni Daddy? Ito. Dito? Opo. Hindi sa taas. Hindi. Dito? Opo. Mali Oh, Yan. Yan. saan? Saan Yan, yan ilalagay? Dito? daw. Yan. Ay, sorry. Golden is kaya. See? Singgaling. See? Ito, saan dito ko lalagay? Ito. Oh, saan ba? Dito? Ito. Ay, dito? Oh. Okay. Yan. Ang galing Sky. This one, we're gonna put this one. Ito. Wow. Let me see. Oh! Excellent! Galing Sky. Grabe. Yan. Opo. Oh, bike. Ang galing. Oh, ay! Wala na akong bike. Yan. Oh, yan, Oh, bike. yan ang bike. Oh. Ngi. Ngi. Sorry. Uy, galing Bye. Wow, yan bike na Sky yata yan Oh. Ay, galing Sky. Uy, ngi. Yan? Yan, see? Wow! Pati yan. Opo, ganun pala yun. Opo. Very Oh. good. Oh. This one, where I put it? Pati. Pati. Saan? Sana pati. Saan ilalagay ni Daddy ito? Ito. Dito? Hindi yan. Oh, saan pa? Ito. Uy, hula-hula Sky Ngi, hindi Yan. Hindi rin. Yan. Yan. Ayun. Opo, this one. Sana yun. Dito? Sana yun. Wow!
very good. Yan. Oh, galing. Sorry. This one. Ito. Dito? Apo. Uy! Uy! Aden, Galing ate. ka. This one, dito ko What's lagay. that, Ito Lace? yan. Dal. Saan? Ito yan. Dito? Uy, tama nga. Is kaya. Ang ganda. Opo, toys. Toys. Oh, wait. Anong gagawin? Guys, Anong gagawin dito? guys. Ito, this one. Ladder. Oh, 3x3. O yan. Ikaw daw. Guys. Iskay daw, iskay. Gulde. Yan. Nope. Nope. Yan. Dito ata siya eh. So, dito. Huh? Yeah. Ay! Galing daddy! It is say. Oh, sorry. Ay. You don't need my help, Ace? Apo. Okay. Yung sa taas, Ace. Ito yan. I think dito yan. Ito. Sana. Dito? Opo. Wow! Uy, tama yun ah. Sa baba niyan. Huh? Baba. Yan. Yan? Ito? Apo. Oh, see? See? Oh, yan. Saan mo lalagay? Bye-bye. Sa Here? Apo. Oh. Yan? Here? Here? Apo. Yan? See? Apo. Ah. Ay, Ang ulo niya, Ace. Alo. Hmm. Ay. ay, Ay. dito. Yan. Alo. Alo. Oh. Yan? Apo. Uy, galing ah. Sana alo. Sana ulo. Ayan, ang ulo. Galing ah. Huwag mo hawakan dito. Salam. Uy, Wow, parang is very kaya. good ah. Op, op, op. Bye-bye, Ace. Baba. Mm. Ah, wait la. Oy. Oh, ayaw yan. Wow! Bad. Ha? Bad. Ano ba?